د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دیرانا دے اول قسمینو تتمہ دا دا قرآن دا قیدہ دا چکل مضمون ختمی نداغے استکمال و تتمہ کی مت کے رد شرک اعتقادی شو اثبات توحید بالادلہ شو دی رہنا رد شرک فیری کی چدا دور مضمون مکمل شی توحید اور رسالت کیونکہ رد شرک فیلی شروع شو یعنی آغا شرک کے آگے تعلق دا عقیدی اور فعل دور سر ہے ندیو یعنی دعوی بصورت توحید مقرر کا مت کے دعوی توحید و اعبدوا ربکم اور دل تدعو پہ الہ کو ملا ہوا ہے. الہ وی حاجت سر کول کو حاجت پورے کون کے مخلوقات اسباب در کولی شی دارو در کولی شی اور شفانشی در کولی مخ کے پنځه دلائل اپنی ذکر کیوں دلتا ایتا ذکر کر وَإِلَٰهُكُمْ حاجت روا تاسو حاجت روا دیو نشتے حاجت روا بدنا دیر لو رحمت دے اخاص تاس میرا بانی دی نمبر جاتا ولی دیتا رحمان رحیم اللہ دے الہ اللہ دے نتبل چاہتا ولی دے بل چاہتا ولی فریاد کیا تاکہ پیدائش تاسمانوں کے یو دلیل اب بدلے دو زمانے کے دہری خدای سوک دے کہ متغیر کی گی وجدار چلے خدای دے نستا خدای سوک دے کہ متغیر کی گی المتغیر الہکم منا کہ کل رنائی کل تیاری اپ بدلے دلو دشپے درو دے اکیشتہ چروانی پدریاب کے کہ فائدہ رسائی خلقو تا دا چروانی کری ادریاب مسخ کرے آغا چوری اللہ جبرنو بو نجندے کئی پدی سرو زمکا پسو چے دو اخواری کری دی پدی کہ ہر قسم زند سر دا چا کری دی اولول دبادنو کل دا کتب کی کل دا نلاؤن کی اور یز تابیرہ پرمید عثمان علمی کے نسی دی آگا قوم روی پوئی گی یہ پوئی گی ندا الہ دے الہ غزات تے کہ آسمان پیدا کرے دے الہ غزات تے چھ زمکہ پیدا کرے دے دعا الہ غزات تے چھ زمانہ اڑی راڑی درے الہ غزات تے چھ کشتہ پدریات چلی ادریات مستقر کرے سلوک الہ غزات تے چھ باران وری الہ غزات تے چھ زرغنی کئی پاک الہ غزات تے چھ ہر قسم زند سر اغیل رزق اور کئی وہ الہ غزات تے تصریف الرعایت و سیاب المصدقات دا چروی چھ سکئی الہ غرے مکہ فلا تجعلوا للہ اندادا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم نزاقے خلاصہ آغاز سوا فلا تجعلوا للہ اندادا بیلی الفاظ فرائی بعض خلقنا آسودی چریسی بید اللہنا اندادن پشان صفت تقرائے دقرائے صفت پاس پویدر ندارن کی دے مخلوق کم نیسی اندادن ندر یعنی دقرائے گوندے جسم خدای قوالے نبرم نیسی یہ تو دقرائے گوندے اندادن نسل سنچ خدای را رسی ندیم را رسی اندادن ضرر رسم کے سنچ خدای تکرر اور کئی ندیم پسریبا نکٹڑی یحبونون من کئی دی سرا وشان جنوی دا اللہ اللہ نے میری سرا من کئی را مدد کی ادائم را مدد کی دانا چے مشرق خدا پہ خودے مشرق دائی سرا من کئی لکا سن کی من کئی دا اللہ سرا سن کی اللہ را مدد کی فیضا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین کشتائی تے اللہ را مدد کو من کئی دئی سرا دا خدای تو لکسن دا خدای تو خدای سرا خاص کئی دا بینا
मोहब्बत शिरकी और कुरान सूरत शोरा यौकम सलम आयात के राजी जहन्नमियान बवई तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन आय मुन गुमराहू मुन बराबर करी हुई अल्लाह सरा न तस्वीर फिल खल्क़ नवा जिसम ख्वाह पैदा करेंगे न तस्वीर फिल हो सोई के मुन अल्लाह सरा मीना कोड़ा क्या रावसी न दारेंगे मुमताज़ सरा मीना कोड़ा इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन मन वमा अज़ल्लाना इल्लल मुजरिमून मन गदे बीमान तबाह करी क्या रावसी वल्लदीना आमनू अवाकसान ईमान रवड़े सख्त मोहब्बत की अल्लाह सरा सख्त मने खास की मोहब्बत अल्लाह सरा अशद्द हुब्बन लिल्लाह मिम्मा युहिब्बुहुल मुशरिक सख्त मीने द अल्लाह सरा द आलिमीन जिकम मुशरिक द अल्लाह सरा कई मुशरिक अल्लाह मदद के बलसुकुम हम मोमिन सख्त मीने द अल्लाह सरा द बलसुकुम मदद की माने द अगर चलीनी जालिमान कलचीनी अदाब जो कुवत अल्लाह के टोल अल्लाह से अदाब वाला दे कला च बेदार बशी मशरान लक शराना अवोनी अदाब अपने बशी नदई सबबुना अवोई आकसान चिताबी हाय कि दुनिया ततलवे बल्कि वो मुकाताबम करो नदईना लगसन के नमूने की खबर हम डालेंगे ओखल अल्लाह देता अमल नहीं अफसुसने को दई अनुदिवतुन की दूर आयात के लोग निष्काल जेमाना पकड़ा रखूं लव यरल लदीना लव शर्त किए रे माना लव शर्त किया और यरल लदीना शर्त और लमा फ़अलू जज़ा महज़ूफ़ अदा और हाल अनफुसिहिम दा मफूल दे लियारा और ज़र्फ़ दे अन्नल कुव्वता इल्लत से माना जाएंगे दे अगर चलेंगी जालिमान हाल द फुलजान कमो की विनी इस ज़र्फ़ लड़ाई कि चलेंगी जालिमान हाल द फुलजान कमो के फुलजान हुई कला चिदई जहन्नम हुई कला चिदई जहन्नम तो पीजी कुविनी जालिमान हाल दफजान कलचीनी जहन्नम पीर बजानम के लमा फाल शिरक और यरा पमाना दाखिले ताकीदा सातले मुशरिक दफजान पहालत चिकर दे आजाद की पीरी पशिरक तो मुशरिक दा मनले जब शिरक वजना जब जहन्नम पर पीजम दा यकीदवे लमा फाल शिरक शिरक बनू करे तो चली दे पस्तुर्गो पजरो जालिमानो दफरजान आजाब दोवज शिरक न कल जहन्नम देवी नहीं लमा फाल शिरक शिरक और अन्नल कुव्वता इल्लत अवेदे कि वह ताकत सरद अल्लाह बरज़त मदद के दौर अवेदे अल्लाह सा अज़ाबर कुंगे पशेर और जालिमान दान अत्ते न सातला ज़लमुन अमराद मुशरिकान तो मुशरिकानो दा अकीदा सातले कि मुझे आजाद का प्रीजू जहन्नम के प्रीजू लमा फाल शिरक शिरक बहन खोले और जालिमान व दुनिया के कि इख्तियार जनफ नुकसान यह उदा अल्लाह दे जालिमान बड़े कि मुझ शिरक को नमूल वफ़ा आजाद राजी दा लव शर्तियश इस्तबर अलदीन बदल दे इज़रौन अज़ाब कलाम यश दा कलर के बदल मबदल मिनू कलाम की नहीं हो जाएगी न इस सबर अल्लदीन दे ज़रौन अल्फाज़ात मानने के अगलर को माना उदास वरल्लदीन तलमू इस्तबर अल्लदीन तुबीन अल्लदीन तबऊ ताकीदा सातले जालिमान आगा जिद्दीन बा फल मददगारान दिलशी वनवर अल्लदीन ज़लमू ताकीदा सातले जालिमान पावा कि दिल बशी दई अला दईना अपने वगैशी दारिश्ते दई अस्बाब जस्ता मुरिदिन लमा फालो शिरक मुशरिक बनो करे और वही जालिमान ताबेदार हाय कि दुनिया से चले नमो दर्शो
ما کلام یو کو بدل مبدل من میں جوڑ کو بیا مانا کم دے لو شرطیہ یرا مانے عقیدہ یقین کہ یقین ساتل مشرکانو عذاب دخرائے دا گوا کہ عذاب ہوئی نہیں مشرک بہنوں کرے کہ عقیدہ ساتل ظالمانو پا عذاب کلے کہ مشران دینے بیدار سی نون دا غی نون نہیں دی مانے دا شو نون باقی سر دی تعلقوں ساتلے دا لو شرطیہ میں ذکر کر اور حال انفسهم مفعول میں دیا رہا کر از ایرون العذاب معذرت کر تاقیدہ ساتلے ظالمانو دخلدان پا حال کہ کلم عذاب ہوئی نہیں ضمن حال بڑے خرابی من لے شرطنوں کرے کہ عقیدہ ساتلے ظالمانو پا خپل ځان دے خبرے کہ دا پیران منگ میں بیلی گی نمون بیدی سر رشتے نہیں جوڑ کرے دا یو مانا دا اس دا مانا پریدم لو تمنیه دا تمنیه جواب نغواری کاش کے خیال کولے ظالمانو دا قلدان کلچینی عذاب جواب عذاب پاسنے شا کاش کے خیال کولے ظالمانو دا قلدان چې زمون ځان وسنګ خرابي کله چې عذاب کاش چې ظالمانو دا خیال راوستي او کاش چې ظالمانو نن ویلې چې قوت الله دې ټول او کاش چې الله څخه عذاب والے نو له ظلم کو له شرک کو استبر الذين ځان ته شورس دامت کې کلام دنیا سره لګي کاش چې مشرکان دنیا کې لا خیال کړي او استبر الذين ځان ته کلام نه بدل نه دي واقعات کا کہ بل رشید مطمئن تابعیننا ادوار بوئی عذاب واقعات کا داود اخر سر رہ گیا مکہ آیات تخفیف دنیاوی شو اور اس کو آیات تخفیف اخروی شو قرنبنی تقدیر سرا طول تخفیف اخروی اپا دے معنی سرا کلام در برشو کاش کہ خیال کولے ظالمانو دار وقت ہم بوئی عذاب کاش خیال کی درات لے آکاش دے ویلے قوت اللہ دے ٹول آکاش دے لیدے کہ عذاب تو قائل ساخت خدا نمانی کنا من کر دے تمنیہ شوا اے صبر رلی نظام تکلام شوا کلا چی بیزارشی مطمئن تابیننا او بوئی عذاب وتقطعت بهم الاسباب اتوٹی ٹوڑشی لدئی رشتے مانیولی لمن ستارا قرآن کے دو قسمہ آلیہ ذکر کئی یو آغا آلیہ کہ آغای امر کرو چمگرہ مدد کی مبتلین پیران باطلہ دے آیات نمرات پیران باطلہ آغا باطل پیران کہ خلق نیوی رامدگار اور صورت مائدہ کی ختمی گی نو آلتا پیران حق ذکر کئی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ آغا وحیات کا عیسیٰ علیہ السلام بوئی اللہ بولتا ہو یا عیسیٰ تاقل کو تولیو ما زمامور الہ گردئی عیسیٰ کلام سورت آدر دے قال سبحانک ما یکونی ان اقول ما لیس لی بیاک پاک خرایا ما لدہ سمناسب دی ان کنتو قلتو فقد علمتا کما ویلی اللہ تک ہوئے نو عیسیٰ علیہ السلام بوئی کہ ماں خدای کی نہیں ہوئی کہ مارا مدد کی اور زمان نظر نیاز کی آل تکید عیسیٰ علیہ السلام بیان کی ردن علی الخلائق عیسیٰ چونکہ مشر گئے اور یا کرام اور بصیری نو دیو جنا آل تکید بیان عیسیٰ علیہ حق پرست ہو کر کہ حق پرست ہوئی ماں ہوتا صدا نوئی دی بدبخت ہو چتاو ذرا مدد کولم اور زمرا اختم اتم دے سمایات صورت آغا ختم سپارا التا بید باطلانو کئی حتی اذا دارکو فیہا جمیعان چرا پنشی طول قالت اخرام یولام نبوی تاردات پہرد مشرانو کے ربنا اولائی اضلونا اللہ دے خلقم گمراہ کرو انصاب اور صلاح اور راہ شکرانا مراد جنن باطل پرست ربنا اولائی اضلونا
अल्लाह दे बीमानो मुझे गुमराह करू फआतिहिम अज़ाबन ज़ैफ़न मिनन नार अल्लाह दिचन अज़ाब और के वाक़िद दिचन दे मशरान ना काला लिकुल्लिन ज़ैफ़न दार लो दिचन मशरान दिचन सका कि खलम गुमराह अतासिम गुमराह करी हुई नागैर दुगना अज़ाब से और कौन क्या गईम गुमराह तासिम गुमराह करी अतासिम दिचन सका कि वही गुमराह उतले गुमराह पछे कुरान बोले नुरुस्तम आल के बातिल पारस ब्या हक परस के कई सूरती मुस्के आयत के हुक्म दर्शम वयौमना शुरहुम जमीअन या कारा चितो बरा पोर्तकम मुरीदान अपिरान सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू चाहे शिरक हो गई तब मकानकुम अंतुम मशरकाकुम पक्का क्या कर गई तासो मददगारान अपिरान फग़य्यरना बैनहुम कि कर टोलियो सब शी मशरान मुख के कम बिल बकम बिल्तुम हुकुम वक़ाल शुरकाउम मा कुंतुम इयाना ताबुदून नबोई अगदई दिलु शरीकान आनेकान बन्यान बोई मा कुंतुम इयाना ताबुदून नोई तासुम लेबलुन की जम कोयना मुनकलता सोई तुंगरा मदद की इबादत होकड़े हो गई तो मा कुंतुम मतलब दाए मुंका पता निश्ते मा कुंतुम इयाना ताबुदून नोई तासो मुंगल बलुन की मुंग तासो करो एलु बीमानी जो मुंगरा मदद की वकफा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम काफी दे अल्लाह दुआ मुंकलदा एलु की माउनिसा इन कुन्ना अन इबादतकुम लगाफिरीन सारे चगन बेखबर कता चगवेली के बाबा रा मदद से का जमा तो सजदे के जमा नजर न्याज करी दा इबादत को अक़साम जिक्र करो कता नजर करे मनता करेदा चगरे वालिदा इन कुन्ना अन इबादतकुम लगाफिरीन यकीन साफर इबादत में बेखबर माता पता निश्ते हक परस्त जिक्र कर क्या बातिल परस्त जिक्र के सूरत इब्राहिम आयत इज्तम वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अज़्ज़ाफ़ाउ लल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबान मुरिदान मजमू बता पसीव फ़हल अंतुम मुक़िनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै दुखराए अज़ाब नून असल कोली शै मुँह बता पे सरवानी नतास हमने आजाब दफाए रुकैसी आगे बवई मुंह पर की बुझई न तेल बोई जई के मशर से खलास मशर सोगे शैतान तबराशी न शैतान तबई मुंह को तास पसीव अमुक बतरा मत करे वकाल शैतान लम्मा कुरियल आम्र न बोई शैतान चूशी फैसला इन अल्लाह वादकुम वादल हक बखवाए रिश्तेदारी और जमा वादा दर जना वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान जमा सगो जोर खनो पता सो वमा चगा कहते सुख जी बाबा तारेजा मैं सुख नजर नियाज और कई तारेजा माँ बदरबानी जोर नो सूरत नाल के आयत द्रियत्या वैदार अल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब फला यख़फ़ून वला युनज़रून वैदार अल्लज़ीना अशरकू शुरकाउन कल के मुशरिकान अगल किरान उमीनी मददगारान कालू रब्बना हाउलाए शुरकाउन अल्लज़ीना कुन्ना नदऊ मिन दूनिक मुरीदान बोई अल्लाह दाने कान बंदे मेरा मदद कर फिर बाबा लोई जान दान मेरा मदद कर कालू रब्बना हाउलाए शुरकाउन अल्लज़ीना कुन्ना नदऊ मिन दूनिक दादी जम मददगारान के मुझे सदारता से मिली फ़अल्क़ौ नोबगुर्दी नेकान बनियान इलेहिम लिमुरीदान का खबरा कौल खबरा जो खबर बोरता गौ की नेकान बनियान सब वही होता इन्नकुम लकाज़िबून यही दरोजून मन करता तैली बेईमान क्यों जरा मदद की इन्नकुम लकाज़िबून यही दरोजून मन का तैली हजरत पीर रहमतुल्लाह अलैह पिराने पीर को पुणे के रद्द निकले दावेंगे रोजान रद्द निकले पीर बाबा रद्द निकले आगई को मन करो मखलूकात को देना रोज तो खल्क रहा है बेईमाना और ये बेईमान खल को तरीके जोड़ के अंबिया ओलिया बदनाम करो चिदई मुंह तो दावेगी दी आगई फरत करो दावेंगी
सूरत قصص آیت 2 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اگر تاسو چې ما سره صدر کړی نو شرط دي قال الذين حق عليهم القول ربنا أولئك أغوينا الذين أغويناهم كما غوينا نو وہی باطل کران اللہ من دے گمراہ کرو تو اجزائنا کہ من گمراہ تبرنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون پزور کو نو بدلی من کے زور نو کرے کہ من پزور بدلی ما کانوا ایانا یعبدون من کا پزور خدای من کے زور نو کرے ما خوارے تم مرید دے بل مریضا لعنہ اللہ تو یہ من مرید تابع ہو رہی کہ دوستا تو شکرانہ رہا نتب اللہ نے شکرانہ میرا آغستا ماں کو بتا زور نو کرے انا زمان زور سورت صافات کے آیت کے حکم درشم قالوا انکم تاتوننا فاقبل بعضهم العبادی تسالون انکم کنتم تاتوننا عن الیمین تاس خبراتے کہ شکرانے لئے قالوا بل لم تكونوا مؤمنين تاکہ ایمان نہ رہے موحد سے خبر رہے کوئی بھی سے خبر رہے ہم کہنا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين جماع حضور نو وطب ایمان ہے اتائے اسے شکرانے درکوں وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين تو طاغین کے سرکش کے بے ایمان ہے نمونگا معاہد سکا تلیو کنا چکم حق پرستو ناغا سکا ولی نتو تا سکا دکا درتو چی توی بیمانا نمونگ تا درتو منگا پر زور رو پتا باندے چی منگا پر زور تگنو گمراہ کرے ہوتا پر قل اختیار باندے بیمانا قرآن کے دارنگی جگر بھئی 15 آیات سورت مومن وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ آوافیات کا کہ جگر اول کئی پدوزخ کے فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کننا لکم تبان تابدار مجدان بوئی منگو تاسو پسے فحل انتم مغنون عنا نصیبا من النار منگا نن لوگ عذاب بند کری قال الذین استکبروا انا کلن فیا من طول را مندلی مشران ہوئی ان اللہ قد حکم بین العباد اللہ فیصلہ کروا بندیان ترمینزا اسمہ دنیا کی آیت ما پدو حصو بیان تو دوارا ایتو میں آخر سرور لگول تفریق اپری اول میں بیل کے دنیا سرا اور دین میں بیل کا آخرت سرا مانا اس کو بیا ولو یرا الذین ظلموا اکچر لیدے ظالمانو حالت فرزان کلچوین عذاب نشرک بروڑے کو خدای پشرک خدن ساتھی اوے بے قوت اللہ دے ٹول اللہ سے قضاب والا دے اکے چلی دے ظالمانو حالت فرزان کلا چی بلچی دین مدبوئین چدا پیران نرا رسی کلا چی بلچی مدبوئین تابینونا اوینی عذاب دوار ما تقویق رئیکر برا ماناکم کاش چلی دے ظالمانو لفلزان حال کلچینی عذاب کاش کی خیال راتے چی عذاب بخلائے رکھئی آیات آواز کہ بلشی مطمئن مشران نتابیننا وتقطعات بهم الاسباب ٹوٹی ہی باب تفاول لے ایک دم سر فائدہ کئی کا سر کو یو سر ٹوٹے تقطعات خوچیو ولیولی دو ناغا رشتے کل ختمی شو اڑو سپاتی شو نو رشتے نیولی دی ما نیولی لمنستارا اگر ماجی دن دفلانی خبر ہم دانگی را نوائی بدئی وقبوئی اتباؤ مریدان ہائے لو تمنی ہائے پیردل ملا واپس للو دنیا تا کر رہا تن پیردل وہ اگر رہ دنیا تا گل رجوع تا سنا نمبر ناخلم تیس نے لکسن کے گل رہ دمونگا خبر ہم دانگی بئی اخی اللہ دیتا دئی کارنون افسوسون پو دئی اگر خپل کار چیرہ ثانی وقت دیتا پرستلم ہائے تباشم نوے زیارت پاندے تلم ہائے تباشم دا خپل اعمال برتا اللہ خی
چستا دا اتوار درد اتلل نئے زیارت تی قتل اور داغے مدو سکا ادائی با ہائے ہائے کئی انا بھئی وہ تم کی دور داور توحید اور حالت مشرکین بیان کر اسرت شرک پھیلی دا شرک یو قسم داو چه عقیدہ ساتی چه دیر مدد کیگی نو پا دے عقیدہ داغا منستور کی دیتا شرک پھیلی ہوئی اے خلقو وی آج ازمکی کی دی حلال پاک حرام ہولی مکرے یو لسمی لولی منڈے دے سات ہولی اکرے شم ہولی اکرے تلی اکیل اکرے حمدی پا قدمون دا شیطان دا غطلار دا شیطان دا نو شیطان پا قدم شیطان ہولی دے مطلب دا ہے دا شیطان پا قدم شیطان کی چه منت غیر اللہ اکرے نو تا شیطان ہے اور دا کور دا شیطان پاخانہ دا دا شیطان پاخانے تا دے والدہ غلق رے امون تابدار کی گئی دا طریقوں دا شیطان قطوت قدم تو اس طریقے تو شیطان دشمن سرگن دے تاکہ پینا گئی شیطان تاستا فبر خبر کلمہ دا شرک والفاشا اپبت فیل سو صفت کلمہ دا فاشا دا فیل شیطان در تبدا خبر خی اوکا یہ دینا جوڑے اوکا منستا نو دے گرم دے بابا مانا لے دے والفاشا لاشا بابالا نظر نیازوسا لاشا بابالا کار بریوشی او دا چوائی پا اللہ چل پوئی گئی سمانا دین کی نیشتے نہ پیغمبر لی نہ قرآن کہ مرن ذمہ دار دے مرن مثال کولی شی خبر نہ دینا دلیل دا مشرک پدی کے سرے اکلا چویلی شی تا تابع شی دا حکم چی اللہ را لے گلے دے دیوئی نا من تابع دا شی کی مدلی من پائے مشران اول کر اگر چی مشران دی نپردے پکاک خدارا بر انا اغی دین مندلے لا احتدون تا بشرانو دین نو مندلے تو قرآن کے لشر کے پھیلی امدہ راجی قالو وجدنا آبانا علا امتین سورت زخرف کے راجی من بشران کو طریقی مندلی من آگئی طریقی کو علا امتین دل تکے لا یاکلون شیئن انا پریدو اگئی پریدو ومثل الذین صفت تا کسانو چی کفریو کو نظر دا غیر اللہ کئی پشان داغا سری چی چری وئی پاشی باندی چی ناوری دنا دنگر مگر آواز را بلنا او چگا لکشپن کے چی ڈنگر تا چری وئی نو ڈنگر پر نور سنک پیگی پدے پیگی چی دیتا کم دوزی دعان را بلل قبول امروزی او ڈنگر پیگی چیرا پنکی سوئی نو پا مطلب نو پیگی سیبوے پخل کتاب کے خمہ نہ کریا مثلو کا فی البیان یا محمد ومثلهم فی الفهم ستا مثال اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتا بیان کے دیتا اور دی وقت کے خضل دا سیدھی لکشپن کے قل رمیت آواز کی ناغرما اور غوان نپوئی پیس صرف پدی پوئی چشپن کی سچگا ہوا آواز ہوتا نو دارنگی دا با ایمانم دا غسی دی مخ کے مثال بیان کرو چه تیارے کے پراتو تا رناو کرن لیستر کے پٹی کرے اسی مثال بیان کر چه تکل بیان کے دیتا دا اللہ دا وحدانیتا نو دی تش دور پوئی چه دے سارن سکر کر کئی فضانی پا مطلب پوانے کر صفت ستا پا بیان دا قرآن کے اور صفت تا دی پا نپوئی دو کے مثال دا شپنکی او دا ڈنگرو دے کمثل الذین کو پشان نگا سری چی چگی وئی نعرو پس شا نوائی تھو یعنی تش پری پوئی کو مطلب دان پوانگا ناوری دگا ڈنگر لا يسمع البقر لا يسمع الغنم لا يسمع الابل ناوری دگا ڈنگر مگر چگا آواز پچگا
اس رب سے پھیری ایمان والو کوئی پاکا کہ منگل در کر اشکر کوئی دا اللہ پپا کو کہ اللہ را بندگی کو ان کی سرور ذکر کئی یقیناً انما مانے یقینی حرام دی پتاسو مردار چاہتا ہوئی تراغے سا بغیر دا بسم اللہ نہ ہوتا ہے ویو گڑو چیلے اصل کہ وہ پاک وہ تذکیہ پہ ہونے سے مردار سے ودما ذات و پلیت یعنی اگر جس پلیت ہوگی نا ترقی کا یو اگر مردار دے کہ پاغر بسم اللہ میں دے رشی دینا پتہ رکھتا ہے دون اگر مردار کہ بسم اللہ پہ ہوا ہے کونو ہے کو پلیت لکسپے خنزیر ترقی اکرا دا بے ترقی روان دے دمیتینا زیاد پلیت دم دے اگر نہ پاکی گی اور دا دم نہ زیاد پلیت خنزیر دے اگر دم اللہ ہم ہر سا حرام وما احل به لغیر اللہ اما احل لغیر اللہ دے رہے کہ معنی خلق کئی کہ اوہل پا معنی دا زباحا شاہ عبدالعزیز 610 صفحہ کی لکھی گی کہ احلال پا معنی دا زبح دروش لغت عرب نے آمدہ احلال پا معنی زبح احلال وی آواز کو رتا استحل الصبیو چغا کرم عشم احللتو بالحلال چغا میکرا کہ میں شاگا دا احللتو بالحلال دا مانا میش میں لگا زبا کا دا مانا چی سو کئی حل زباحا نو دا دے حل مانا ندا دیم دا احل نبات چی دے راجی نو اگا پا کلمے داخلی گی یو دی کلمات یو دی غیر کلمات لیکن سمعہ بات کی راجی نو پاسوات راجی تو زوات نہ راجی سمعہ مفعول زوات نہیں دیو جنب محدثین دے مانا تے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول اللہ ذات نشی ہوئے دے وامرد تو پیغمبر ذات مضاف راوی دونوں دے جو سمعہ مفعول ہمیشہ کلمات کی دیو جنب آگے مانا دادا سمعت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر خبر میں ورد لیوا اس مانا صحیح شو داوی احل نبات کے بے راشی نو مراد آگے نا کلمئی نو دای بے داخل کرده پا کلمینا وما آغاشے اوہلا چه زباو کشی پا آغاشی بانده نو بیخو پشین داخلی گی سے بیخو دو اوہل نبات بے پا کلم استحللتو بالحلال چگا میں کرا پدے لفظ کی الحلال حالا استحل السبیو بالصریح دبے مذکور کرے ہمیشہ دا پارا پس اوہلنا آغا شیر عزی کہ آغا دا اقوالنا نو دا زواتنا نو دویم تحریف داو کو چیز بہی مذکور ذات گردو اوہلنا پمانا دا زباحا اور دا بہی نمانات مذبوحا نو مذبوحا ذات تے وما آوشے اوہلنا چی زبا کیشو زبا کیشوا پدا غشی بانے پدے مجبور ہاں بغیر اللہ دا خواربی نشوا دیسو سو غارب لوگ کلام کے چدوا مجاز راشی نو کلام دوے خوزی امام محمد کسائی توے کہ فقہ اولی نوائے زمین فقہ دسائی زمین پل فن صرف نہو کافی ویزر نا تپوسکم دیو مسئلے ہوکا ویچی سرے دو دل سجدسا وشی دو عجب اپریدی نسو سے جیسا ہوئی بکی لگا وی ولی ویچی دو سے جیسا ہوئی کہ قمود باتے قمود نشا لکہ کلام کے علال و ادغام راشی نمگا یو کہ دوار اوکو نو کلمہ دو ویکو نوچی دا قیدہ دنسا دارنگے کہ دو عجب تنشی نیو سے جیسا ہوئی دا قل صد میں ثابت ہو نو چی کلام کے تدو تغییر ہو کے اوہل پمانا زباحا ہوا ہے اور دا بے مذکول مذبوحا ہوا ہے نو دا بے مذکول کلمہ اغینا دے مذکول واغت ذاتا ادو اوہل مانا اور چگا اغینا دے واغت زباحا ذاتا کلام محرف کو اس مانا صحیح دارا
ما او به ضمیر راځي ما ته نو چې دې به مذکور لفظي نو زمانہ سمراته لفظ ما نه جنس نه مراد وما احرام دا کلمه چې आवाज شي په دې کلمې سره چې دا کلمه په نوم د خدای نه معنی ده دلته کې تحریم د کلمې ده هغه کلمه چې आवाज وکړي شو په دې کلمې د بابا غانو کلمه आवाज وکړي چې د بابا شی دلته تحریم د کلمې ده چونکه دا مسله مشکل ده نو قران وګورئ ذکر کوي سورۃ مائده کې وګورئ التم دا شوی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر حرام شری پتا باندې وینا مردار ولحم الخنزیر حرام دی پتا باندې خنزیر دې پسې اوس قران وایي وما احل لغیر الله به اغه کلمه وحل کی आवाज شي سوا د الله نه پاره کلمې الکم کلمه مراد دا کلمه چې د بابا ګډ منلې دا کلمه کفر ده دا الوا د بابا دا پراته د بابا دي دا کلمه کفر ده معنی ده او بیا هغه شی حکم هغه په سورته انعام کې ذکر کړي حال دا ذکر کړي چې دا شی حرام دی کلمه حرام ده او دا شی حرام دی اتمه سپاره کې د دې مقدم مخکې بیا دا بیان کوي چې دا کلمه حرام ده او دا لفظ حرام دی ولا تاكلوا آیت یوصل دوشتم دی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اما کوئی هغه شی چې د الله نوم په لاره شي ان غیر نوم اوس هغه شی ذکر کړه وانه لفسق ادا د پلیت هغه شی چې د خدای نوم په لاره شي ذبح نه دی ویلي که په ذبح او په غیر ذبح که اسی پیوشي د خدای نوم نه لاره شي د غیر په نوم نظر شه دا چرګ د بابا دی دا پیسو د بابا دی چې د خدای نوم په وانه وسه شه د بل جانم په واسنه دا مخه دلته ذبح نه دی ویلي دا یې لوا پراته د بابا په نوم وانه لفسق ادا شی په دې چې بل چا په نوم مقرر شو او شیطانان وسوسه کوي دوستانو ته چې جګړه کوي تا سره د شیطان ملګری ساتيان بېمان هغه ته شیطان وسوسه کوي چې جګړه او سره ته حلال شي ته حرام وای چې حلال کړی دی کیسه حلال کړی او بابا نو په هغه سره الکه په لمه حرامي شي کنه تاسو دې دي خدا حلال ده او چاند تعلقون دي ورته لیاس دا بصار امشو دا په دې لکه انت تعلقون فالفاظ شعرانی دا ویږي جب کیسه لالو کو چې تا په نو واغس دا الله نه سوا ده بل څه نه غشي حرام شو شیطانان او اوسېته دوستان ته جګړه کوي وان اطاعتم اطاعت نه اکتا سو زیمنی چې شی حلال دی چې نوم د الله ته ذکر نشه د بل چا په نوم مقرر شو نامزد شو د بل چا په نوم مقرر شو نو حرام شو وان اطعتم اکتا سو زیمنل چې او حلال دی انکم لمشرکون ان تحقیق لراځي کوم خطاب دی الله نو تاکید دی مشرکون جمع دی فتوا چاو کہ اللہ سوئی انکم لمشرکون فتوا اللہ کرے گا کتا دغا نظر تا دغا یولسنی تا دبا باروا پراٹے تا حلال ہوئے یقیناً تا مشرکے اپا شرک سرا نکامات شا اولاد حرامی رازی اعمال حج میں جاؤ سے دلوئی چدائی کی اللہ دوائی برو لارسا اول خود لفظ معنا سي نشي کوله او بل چې هغه ته وای انکم لمشرکون یقینا یی مشرکان سوچ دې توبه نه وکړي
نو شرک به همیشه میں مفتی تا کتاب کې غوړې بڑا خبره لیکلې ده تا ګوره دا لیکلې دي چې زه مدرس مو کوړی کې ډوډۍ وشوه نو ځا مشر مولای بوتو چې کله اصلي نو ته پوز کې چې اصلي ودا دی او سمې ځوان سماده نو تعالی کړی دي مې چې مالا سور کې مشر مولای بسم الله په وای نو موږ شروع کړه بسم الله په نو اسمه مفتی سے ویجی ما کو توبه وکړه نو ما قرآن دی ولې وې مشر مولای ما مشر مولای دې توبه وکړه دی نو ما انکم لمشرکون سمانا شو او پس مسکی موضوع پسې کوم قرآن پاکه ته مشرک وایي هغه ورسمه خورل وایتا حرام خوري دي کنه حرام خوري دي داوی سورۃ یونس کې دا مسله راځي نحل کې راځي حج کې راځي سورۃ حج کې تفصیل کړي چې ګوره دا رجس ده اسنه ته ته نږدې شته سورۃ حج کې ورته رجسون وایي یو د نجس چې راغې ذات پلیتی بدبوئی سي دي ایو د رجس کې پلیتوم ده بدبوئی سي دي سورۃ حج کې آیت درشم وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان برت شيء دخولنا رجس کیا بدوتی اگر کوم شي دخول چې درگاہونو ته ورې شوی دی هغه غول دي یاد آئے کنو مقرر شوی دی واجتنبوا قول الزور اذان ساتي دغه لفظ نارواونه دلته دوړه راغله سورۃ بقرہ او مائده کې لفظ حرام دی او سورۃ انعام کې دا شی حرام دی سورۃ حج کې دواړه راغلي دا شی حرام دا لفظ حرام هغه خور استاد په سیمس کېږي هغه غول کوي پر مرګ دی هغه خسته مرګ وکانو کل یهود او النصارى د یهود او نصارا وندو سواء كل امور ذل السبيل ټول لار بیان کړو فجاءوا بالقران وبينوا نو قران ورته راړه حق پرستو بیان کوي او ورسته ورته وکړو لیکن یهود او نصارو فرق ورته نه کوي دا چاوینه چې دا رسم حرام ده وکانو کل یهود او النصارى سواء كل امور ذل السبيل لار چانو وې به دا ډېر لوی عالم دی او دا دې کوله نتیجه دا چې هغه غل اولو کو فرق نه کړی الله به موږ غل به موږ بسم الله به انتوي دا ول چا فرق نو په دې ملک دا پرده چانو چتولا حق پرستی شیو خلق الله کتاب پر خدای ما مکه معظمه کې سوچ کو مولانا سیندی شیخ ابو سمع زمان مناظره شوی نو شیخ مولانا ته وی چې دې اشار کا ته قضا غواړي ورته کوم مدرسي غواړي ورته عذاب ولا بهتر ورته په دې دي نه دي مولانا ماته مدد کنه دی وقفه مې زم پښتنو کې کار کوم نه شي کولای هغه ډېر جاهلان دي هغه فتوی سختي نو ما بیت الله کې دعا وکړه چې الله زما امداد وکړي چې زما قوم زما ملک په قران پوښي اخلاق حق ورس پیدا کی ذکر عالم آر کول کے نظر نیازو غیر اللہ برابر لے شو دار کور درگاہ سات سما بلوچستان کوہستان دا ټول ملکونه داسي ما و چې کله وکتل نو په ما به بس راغی و دا ټول ملک یې راغی اغل څوک نه کوي مسله څوک نه بیانې دا وسنګ کوي نو ما با دا الله امداد وکړه چې خدای دې ملک روشنايي وکړي خدای په حق پرست پیدا کړ مسله واضحه کړه د رب العزت احسان او امتنان دا صرف د خدای احسان غني چا ویل چې دا خبره مبهمي معنی به کوله غلط معنی به کوله نه د عربی لحاظو نه د قاعده لحاظو په مبهم معنی به کوله مفسرین زبحه ذکر کړي دې ته وایي تفسیر بالنوع یعنی دا کوي
आवाज वक्त ज़ब्त क्यों दाना चला तफसीर दे लफ्ज़ दे दे तफसीर बे नो वही यानी दा लफ्ज़ शामिल हो ज़ब्त और गैर ज़ब्त ला नो मुफस्सिर यो नो जिक्र का अंदाज़ दा तफसीर दे पर दे कायदा में कोई गया था लगा तफसीर दे मुतलक खास के दा यो नो आ द कुल्ली पे यो फर्द के न दे का तफसीर करो न दे मुल्क को यो मुश्किल नो आज सरे गुल खुई न के वस बसीरत राशि खर के अलकान ला ऊपर दे पसर पदेसर के और बशो की दी नागा टक गया और आगा पसर को शो टूटे न पासी कोई वाली पसर को और बशो की दी कर रा ऊपर तो वे तारा लते वही उनको पसर को दे बशो के को बयान लता वही वही मत न कारी खरा पर दे दिली अब शो पी की हुई शी नजर गैर अल्लाह को तो पसर को आप पोखले हर प्रोतो पोखले पस्तूर के गोशे प्रोतो आखर को टकोल आचा अग्न को तेरा शेर को बेदत थे अनुजे बयान को उस पैदाशु सो कोई शेखुल कुरान में कुरान खेल ताकि अलग तक माने चाहिए जो दल तो दल जीव साथ तक क्या जरियो गुरुदर तौहीद पार जमे क्या जरियो गुरुदर पार पन्नुम या खलका तनुम वही अगासल मसला कुल तवसुम न दे नशे समा कि तुम कुरान कही यो दरेली कि मोर हराम अदा लेकिन दाए सो न दाए वो दाए कुरान के जिक्र की चिरा शे हराम दे खल को द हराम व हलाल तमीज न को दाए नहीं त्योहारों का दाशेर हराम चीजें मखलूकात का जिक्र करूं किताबों ने देखूं किताबों ने कतल कुरान को माने जान न पोयो शामिल की दुर मुख्तार वालम अन्न मिम्मा अंज़लल्लाहु मिन अश-शम्सी वज़-ज़ैति व-नहया इला ज़िराइल औलियाइल किराम तकर्रुबन इलैहिम वहुव सुहतुन हराम वक़द इब्तला अन्नास बिज़ालिक वला सीमा बिहाज़िल आसार खलक दीवी गिलाफुना हलवा कब्रू तोड़ी दा सुहतुन हराम सो आगा हराम चीज वक्त नूर जायज हुई हज़रत इब्राहिम को दीन की खंजीर नो आराम वीना नो आराम मुर्दा मैता नो आराम नजर रखे नो आराम सभी साथ लिखी चिराशे आराम दे अल किफाया फी इल्म रवायत खतीब बगदादी मुस्नद अहमद की इमला अजीज रिज़ी दो तना पे दरगाह तीर शू और दरगाह खानदान वसुक न पे खुदा सो पुर क्या गई बस नजर न और दोले योतन थे फकालू li अहदिहिमा कर्रिब योतन थे समानो तौर वाला बतरिए ना गए मां जिदु शैन मात्र कोई सीखते कालू कर्रिब बोलो तो बाबान मुचुनिसा वायदा मनसरा नमुचुनिसा वायदा मनसरा फमादा फदखलन नार कि मुर्शद अल्लाह जानम तरता को चिता दबल जाना नजर करे वकालू li आखर अबल तेवे कर्रिब कालमा कुंतो अतकर्रबु दून अल्लाह शैन अगोरते बेद अल्लाह ने बल जाना नजर नाई पर अपन शू फकतलू मुशैदिक फदखल अलजन्ना अल्लाह जन्नत बहुत दावा मचान पैसे सूची बाबा सगबदी शंग पैसी जनाना बदी दा चल चुगड़ेगा वह हराम कोई मोचे और करो हदीस है कि राजी न अल्लाह जानम तारता हो दावेंगे फुक़हा किराम उच्चते वाली मुफस्सिरीन रोहलमानी के ड्रेम दिल ड्रेम सफा मकतूबात का मुजद्दिद यो सले ड्रेम सफा फितावा अजीजा के लबाबा मनस्ता के चरगी कालवावी दिल रेशम सफा दो नहीं सफा बहराय 298 सफा ड्रेम दिल माला बुद्ध मिनो लसम सफा इरशाद तालिबीन शलम सफा आलमगिरी योसराविया शरद मनासिक मुरादकारी 278 तफसीर अजीजी की दरशे हराम कतीर सफा स्पष्ट वलस दावेंगे फितावा अजीजिए के
मेहता मसाइल के हराम और तफसीर अहमदी के शाह अब्दुल अजीज दागे जवाब करे क्या आगा मुलाजिवन जक वाले वालम अन्नल बकरत मजूरत लिलौलिया किराम हलालुन तय्यबतुन अगर पोष नो मुलाजिवन पोष नो मुला हो पोष नो खुद तरह जंगो दालमगीर उस्ताद हो न खुद होते 10 साल बादशाह ने नहीं रहेगा नहीं रहेगी बादशाह रहा गए वो पलटन रहा था वैसे के ये तो थोड़ा अच्छा था ना पलटन का बादशाह हुक्म तो आलमगीर जिदा उस्ताद पलटन गाड़ी रही होता कुछ बहुत रखते रहो की मनी मारी तो बादशाह आओ दूर पागल हो हम बेटे दीदी ना 2-5 मिल था वो गान गाड़ी के बखा लगता 2 गान में गाड़ी चढ़ी आगा बत्तीस अरुस्त गते का सनार हम बेटे ने रवाना दिल्ली तक 2 रुपए किराया हो कल दिल्ली की कुछ समाज वकील नागा तो जरूरत बच्चे दे व्यवस्था सड़े पशु बोले व्यवस्था सलो ये चीज माँ खाम बैल को अस्सलाम वालेकुम कल जंगे वेरा पसलो टुल्लू मुफ्त आप जोर न पहले मुला जीवन के तो नुरनवाल सी करे रागे योदे तफसीर अहमदी दे जरा गौरी सी शाह अब्दुल अजीज से तावाज ये के दागे जवाब करे लाएंगे नूर उलमा खुदे मसाइलो मुफसल किताबों ने जिक्र करी दी और बयान करे खाली किताब न पूरी नो डंगुर टोलो दावेंगे दुर मुख्तार किताब जबाए फतावा दारुल देवबंद सफा यौसल यौया सवाल नंबर 202 मदारिज सालिकीन 303 असुनन वल मुतायात यौसल पंगसम तज़किरतुल अबरार द हज़रत पीर बाबा दावा मलफूजात के जमा की अखुन दरवेजा अखुन दरवेजा कला जिक्र कई नजफुल पीर कोट जिक्र कई नागोइदा हराम नारवा दई अलिया किरामो किताबों में लिखे चली चौहाल कमुंगा अलिया किरामो किताबों गुरु चिरागई किताबों के लिए मसले साफ थे 2 तज़किरतुल अबरार हज़रत पीर बाबा अलैहि रहमत अगली की हर्रम अल्लाह मा ज़बह उम्मती अल असनाम वल अवसान वल औजार वल औबार वल निजार वल अनहार फज़ाबिहु मुशरिकुन वल मज़बूहतु मैरतुन क्या के दा जब हौका अगर मुशरिक ले और मज़बूह मुर्दार अदा वम्रअतुहु बायनतुन खुदा पे तलाक है सफा 241 तज़किरतुल अबरार फल का किताब में पूरी दावेंगे दा जिक्र कई उमर सफर के जिक्र कई पीर बाबा कि चार निस्बत पैगंबर का तो नबीरा बगुनाह कबीरा मंसूब करदन कुफ्र बुए उमर सफा क्या कि नबी का निस्बत गुनाह का काफिर शा मुदूदी परसार मसाइल जरशम कवई मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा गुनाह किया था जो तलेमा माते दलते के गोरे बाबा से अलमसीरी और अक्सर गोरे मौजूदियां जुमा था मेरे कोट में तकरीर पीर बाबा के वे बाबा से नसीब और एजेंटान जी लूजी मैं खान मैं तकरीर को मैं द पीर बाबा अलैहि रहमत अफसोस दारे कि औलाद निश्ते ताबेदार रिश्ते लगा दे औलाद निश्ते लेकिन निके के शेरी ने औलाद दा के खिलाफ निके पर अवाफिल का शर्त बिदतैन हुई और साहबों ने क्या निस्बत के निके हुई दा बदतर दफान निस्बत पैगंबर से चार गुनाहों को निके हुई काफिर दी ताज कवेश किसुल पीर बाबा मसीह के पढ़ने की खबर आई लोहे जमा मैं जब पढ़ने की खबर सरे नावरी ना बसन सही में
سار لا خلق ہوئے یو تقریبا بل کے میتا زرال ماتا پوز گیا غٹولو اختی تو بے اختی میں استا سنی کو تا کافر ہوئی زور تا نو تپوسو که تسو که زو دیوبند فارغ ما نو تسنگ دیوبند فارغی چه خپل استاد خپل دا مولانا سلامت نمانی دا گای مولاوی دیوبندیم از یہ پا کالج کے دا مدودیانو نازل دے بلے رکن دے دا حال دے دے ملک مولانا سلامت کتاب دے دارنگے ویزو تبلیغین تسنگ تبلیغین کہ تبلیغیان مشر مولانا ذکریا کم کتاب کی لکھ رہے نو تو خواہ نہ مانی تو کہا دے چی تو ہوا دا علی سنت ہے من تو سنگا بھی سنت ہے علی سنت کی کیا پتا چی مہر بندر قطعی سے وہ تو سنگا بھی سنت ہے چی علی سنت طول روافظ تا مردود ہوئی اتو ہے زفر نشم خضور وہ بھی سنت ہے علی سنت ہے اور تو سنگ علی سنت انصاف ہوگا دا ټول چې وی اولیاء کرام علماء کرام چې روافض بدتر د مخلوقات دي اطور سره الحاق کې داوږي قران ذکر کوي وان اتاتم انکم لمشرکون فتاسو د ایمنای په هر حرمت کې روا ورته وای نو انکم لمشرکون یقینا مشرکان تو مشرکے ولی بیمان شرکے قرآن ورتوا دای بلار ہی بابا نہ براری چرگ میں بابا نہ راڑا حلوا میں راڑا انکم لمشرکون یقیناً مشرکان مسئلہ ختم شوا فمن استرا غیر باغن ناسو چې محتاج شو نو د حضرت تیری دن کے ولا دن نو نا فرمان دا اللہ سمانا دا خدای حرام ہوتا ہے حرام بھی ولا دن ان دا حدنتی سربائی نو پڑا دلو گمڑے دو خودی چیزوں نے مننا جو فلا اسما لے نشتے جرم پتہ باندے چناچار شاہ دلو گمڑے دو فلا اسما لے یعنی حرام رواکی کی بقدر ضرورت ضرورت نہ سیوا حرام دی دعوی مولا روا دی غیر باغن باغینو د مسلمانانو دشمن چې زه مردار اقوم چې مسلمانانو وجن او لا عادن د قانون د الله نه خلاف نه کو نشته ګنا په خراج دې په قدر ضرورت الله په کوم کې د مهربان ان الذين يكتمون بيارا مکه شرک اعتقادي سره اوس دې کسان چې پټه کړه دا مسله الله راګلو قرآن کې اخوغه کا په دې دنیا لگا چې چرګ بابا نه بوزم خرڅ وکم دا ونګي د بابا نه با دادانه یو سم خرڅ وکم دا مسله پټه کړه یقینا کسان چې پټه کو ما انزل الله من الكتاب او چې الله قرآن کې دا مسله راګي اخوغه کا په دې دنیا لگا ہاں شکرانے راتا شریف سے شکرانا ارے نور ملئی ہے شکرانا ارے شکاو کا ہراڑا داوی شکر اکڑا داو کسان نکری خیٹوں کے مگر اور دے اخڑ بیمان خبر بونی کی اللہ دے سر قیامت انفرائے انگولی ورتا انا بری پاک کی کل لحمن نبتا من الحرام فالجنت والے حرام ہر غوخه چې د حرام وټو کې دا نه جنت په حرام دی د غوخه د حرام وټو کې در بېمان دا نه زونه ادا ساتو د دې حسابونه پیدا شوی الله وی نه په اده له عذاب بناک دغه دي آکسان چې خوغه کو ضلالت په بدلې دی دا قران یې خود او شرک کفریات ورکړ اخوغه کو عذاب په بدل مغفرت فما تعجب دے نس صبرنا کی پدوزاخ وائی گورا دوزاخ باندې صبر وکړ فما امانه د الله دی نس شیره چې دای پدول پدوزاخ کوم جو چې دوزاخ راوسته دا دیو جنا چې الله نازل کړو کتاب چې حق سرګن شي
اور کسان کے خلاف کو قرآن کے خامخواہ پر خلاف ہوئی کہ اولا حصہ جو صورت ختم شو دو میں حصہ دینے مکی شروع کی اول حصے کے دو مسائل توحید اور رسالت جو توحید اعتقادی بیانو اول حصہ کے اور جو توحید فعلی جو شرک فعلی بیانو پاخر حصہ کے روزہ نو چھٹی دا انشاءاللہ جب جاتوام واخر دعوانا